हरे कृष्ण। तो अनेक लोकंगर प्रश्न बेले बेले आसे कि आमे आध्यात्मिक विषय सर्वप्रथम को शास्त्र पढ़िबा दरकार। अनेक गुड़िया पुराण अच्छी, उपनिषद अच्छी, विभिन्न प्रकार सब शास्त्र रही। आमे को शास्त्र को प्रथम पढ़िबा दरकार किसी साधारण ज्ञान प्राप्त होगा पई आध्यात्मिक विषय। तो देखंतु भगवत गीता एमित एक ग्रंथ जहाँ सब मनुष्य मानक पई एकांत आवश्यक। एवं भगवत गीता जदि आपण ध्यान पूर्वक पाठ करेंगे ताहले जे कोनोसी वर्गर व्यक्ति हो ना कहीं तांको बहुत लाभ मिल पारिबो। अनेक शास्त्र अछि, विभिन्न प्रकार व्यक्ति माने विभिन्न प्रकार स्तर व्यक्ति माने विभिन्न शास्त्र को अध्ययन करंदी, किंतु सार्वजनिक भाव में जदि आमे देखिबा जो मनुष्य जीवन उपयुक्त लक्ष्य एवं साधारण भाव में जो प्रॉब्लम्स आसुचे, असुविधा आसुची वर्तमान समाज रे, परिवार रे हो, समाज रे हो, व्यावसायिक क्षेत्र रे हो, आमे जो समस्या को सब सामना करूचे तार समाधान आमे गीतार प्राप्त हो परिबा। कारण भागवत गीता भगवान कृष्ण अर्जुन को सही समय कही जेतले अर्जुन एक घड़सन्नी मुहूर्त तांकर समय अतिबाहित करुथिले। से भाभी पारुनथिले मु कौन करिवि, मु युद्ध करिवि कि युद्ध को परित्याग करिवि। तो से भली भाबरे हम समस्त जीवन में एमिति गोटे गोटे समस्यार समय आसे, एमिति एक दुच्छकिया रास्ता रे ठिया ही चिंता करू आम कौन करिवु, आ से समय हमको गीता ज्ञान आवश्यक पड़े। प्रत्येक व्यक्ति प्रति समय रे आम विभिन्न प्रकार समस्यार सम्मुखीन हो एवं तार समाधान आम गीतार प्राप्त हो पारिबा। जड़े पाठ पढ़ुथिबा छात्र छात्री हो किंबा जड़े विवाहित गृहस्थ धर्म पालन करुथिबा जड़े गृहस्थ व्यक्ति हो किंबा घर कोणर गोटे स्त्री लोकटीए हो किंबा चाकरी क्षेत्र रे व्यापार क्षेत्र रे रहुथिबा जड़े व्यवसायी किंबा चाषी हो किंबा राजनीतिक क्षेत्र रे जड़े पारदर्शिता हासिल करथिबा जड़े व्यक्ति हो, जे कोनसी वर्गर जे कोनसी स्तर शिक्षित हो अशिक्षित हो, मूर्ख हो पंडित हो, विज्ञ हो अज्ञ हो, जे प्रकार लोक हेले मध्य, जे प्रकार व्यक्ति हेले मध्य गीतार ज्ञान निश्चित भाव आवश्यकता में गीतार निर्देशन निहाती भाव आवश्यक। एवं भागवत गीतार भगवान कहउचंदी ए जो वर्णाश्रम धर्म ताको परिचालन करिया पई भगवान निर्देश दउछन गीता माध्यम। चतुर्वर्ण मया सृष्ट गुण कर्म विभागस, वर्णाश्रम धर्म जहाँ कह जाए। चारोटी वर्ण अछंती जेमिति ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र एवं ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यास। 25 वर्ष पर्यंत जड़े युवक हो या युवती हो, झील हो कि पुओ हो, 25 वर्ष पर्यंत ज्ञान ग्रहण करने पड़ो। ज्ञानर अन्य नाम हूँ वेद। ब्रह्मचारी अर्थ ब्रह्म अर्थ वेद एवं ब्रह्म अर्थ वीर्य। तो ब्रह्मचारी मीन्स जो माने वेद को अध्ययन करते, ज्ञान को ग्रहण करते। जड़े 25 वर्ष पर्यंत ज्ञान ग्रहण करने दरकार एवं 25 वर्ष विवाह है 50 वर्ष पर्यंत से गृहस्थ जीवन अतिबाहित करने दरकार एवं 50 पर वानप्रस्थ जीवन धारण करने दरकार। जो घर जंजाल सब पुत्र कन्या मान हस्तर अर्पण करी साधु जीवन भगवान प्रीत्यर्थ बंचा दरकार एवं गुरुंकर निर्देश अनुसार कड़ाकड़ी भाव जीवन को पालन करने दरकार। अनासक्त जीवन अतिबाहित करने दरकार। भौतिक संसार झमेला ठू टिके दूरे रहा दरकार। वानप्रस्थ एवं सन्यास 75-80 वर्ष पर ये संसार सहित आ किसी संपर्क रही न थाए, ना तुमको कहीं पसंद करेंगे ना तुम्हें क्या पसंद कर स्थिति आसीज। तो सही समय जब आम पिलाटी दिन अभ्यास करथिबा स्तर अनुसार ताहले आमे सन्यास समय भगवान को सहित युक्त हो पारिबा, भगवान कथारे मन को ध्यान केंद्रित करि पारिबा। एवं गीतार भगवान कहउछन अंत काले च मामेव स्वर्ण मुक्ता कलेवर ज प्रयाति समद्भाव जात्री तत्र ना संशय। मनुष्य जीवन लक्ष्य, मनुष्य जीवन सफलता हूँ सिया कि जदि आम अंत समय गोविंद भगवान विष्णु को स्मरण कर पारिबा ताहले ए शरीर अंते आम भगवान को चरण प्राप्त हो पारिबा। एवं जे पर्यंत संसार में आम थिबा से पर्यंत आम आमर स्वधर्म को निजर प्रकृत धर्म को आम पालन कर पारिबा। एवं कहार कौन धर्म किए को कार्य करने दरकार, ब्राह्मणर कौन कर्तव्य, क्षत्रियर कौन कर्तव्य, वैश्यर कौन कर्तव्य, शूद्रर कौन कर्तव्य ता विषय आमर ज्ञान नहीं।
ସେଥିପାଇଁ ଗୀତାକୁ ଯଦି ଆମେ ପାଠ କରିବା ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ବି ଜାଣିପାରିବା ଏବଂ ତା ସହିତ ଅନ୍ତ ସମୟରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଗୀତା ପ୍ରତିଟି ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ଗୀତା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଭାଗବତ ଗୀତାର ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଭାରତରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସବୁ କବି ମାନେ ଦାର୍ଶନିକ ମାନେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୀତାର ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଅନୁବାଦ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଟୀକା ଲେଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଶିଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କୃଷ୍ଣ ଭାବନାମୃତ ସଂଘ ଇସ୍କନର ଯୋଉ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶିଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ସିଏ ଯୋଉ ଅନୁବାଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାହା ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ବହୁତ ପ୍ରାମାଣିକ। ଶିଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ବ୍ରହ୍ମମାଧ୍ୟ ଗୌଡୀୟ ପରମ୍ପରାର ଜଣେ ଅନ୍ୟତମ ବୈଷ୍ଣବ ଗୁରୁ ଏବଂ ମାର୍ଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ତାଙ୍କର ମାର୍ଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ଆଜି କୋଟି କୋଟି ବ୍ୟକ୍ତି ଏ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛନ୍ତି, ଗୀତାକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଫଳେନ ପରିଚୟତେ ଶିଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ନିଜ ଜୀବନରେ ତାକୁ ଆଚରଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ଜ୍ଞାନକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିତରଣ କରୁଥିଲେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜେ କୌଣସି ନୀତିକୁ ପାଳନ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରେ ତାହେଲେ ତାହା ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୁଏ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ନିଜେ ନ କରି କେବଳ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିବା ତାହେଲେ ତାହା ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ହେବ ଏବଂ ବ୍ୟର୍ଥ ହେବ, ସେଥିରେ କୌଣସି ଏତେଟା ଲାଭ ମିଳେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଶିଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ଯୋଉ ଗୀତା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଗୀତାର ଯୋଉ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଟୀକା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆଧୁନିକ ସମାଜରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ଯୋଉ ଅସୁବିଧା ଆମେ ସମ୍ମୁଖୀନ କରୁଛେ, ଛାତ୍ର ଜୀବନରେ ହଉ କିମ୍ବା ପରିବାର ଜୀବନରେ ହଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ସ୍ଥିତିରେ ବେପାର ଚାକିରି ଯେକୌଣସି ସ୍ତରରେ ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାରି ଉପରେ ମନୋନିବେଶ କରି ତା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରି ଶିଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଇସ୍କନରେ ସବୁ ସ୍ତରର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ସ୍ତରର, ଏବଂ ଅତି ସଫଳତାର ସହିତ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଭକ୍ତିମୟ ଜୀବନକୁ ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଦେଖିଲେ ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ଓ ତମେ ପିଆଜ ରସୁଣ ବି ଖାଉନା, ତମେ ମାଛ ମାଂସ ବି ଖାଉନା, କେମିତି ତମେ ଏମିତି ରହିପାରୁଛ? କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅତି ଆନନ୍ଦର ସହିତ ସେମାନେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପାପ କୁକର୍ମରୁ ସେମାନେ ଦୂରେଇକି ଅଛନ୍ତି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ଶିଲ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଭଗବତ ଗୀତାର ପରପୋଟ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଟି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେକୌଣସି ସ୍ତରରେ ଥାଉ ନା କାହିଁକି ଯଦି ଆମେ ଗୀତାକୁ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ଶିଲ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର କୃତ ଗୀତା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଜୀବନରେ ଏକ ଅପୂର୍ବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ଏବଂ ନୀତି ପ୍ରତିଦିନ ଆମ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆମେ ପାଇପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବତ ଗୀତା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବି ପ୍ରମାଣ ଦିଆଯାଇଛି କି ଯେତେ ଶାସ୍ତ୍ର ରହିଛି ବେଦ ଉପନିଷଦ ପୁରାଣ ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବତ ଗୀତା। ସର୍ବ ଉପନିଷଦ ଗାବ ଦୁଗ୍ଧ ଗୋପାଳ ନନ୍ଦନ ପାର୍ଥ ଭସ୍ୟା ସୁଧୀର ଭୋକ୍ତା ଦୁଗ୍ଧ ଗୀତାମୃତ ମହତ। ସବୁ ଉପନିଷଦ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଯଦି ଗାଇ ହୁଏ ତାହେଲେ ଗୀତା ହଉଛି ଦୁଗ୍ଧ ଏବଂ ପାର୍ଥ ଅର୍ଜୁନ ହଉଛନ୍ତି ବସ୍ୟା ବାଛୁରୀ ଏବଂ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ଗୌଡ଼। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ଗୀତାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁ ତାହେଲେ ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରର ଯୋଉ ସାର, ଯୋଉ ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରର ଯୋଉ ନିର୍ଯାସ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବା। ସୋ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଭଗବତ ଗୀତା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ପରପୋଟ। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି ଏଥିରେ କିଛି ଗୀତ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଟିକେ ଗୀତ ଗାଇବାର ବହୁତ ପ୍ରିୟ ସମସ୍ତେ, କୌଣସି ପୁରାଣ ହଉ ସେଥିରେ ଗୀତ ଆକାରରେ ଲେଖାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଗମ୍ଭୀରତା ପୂର୍ବକ ଆମେ ପଢିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁପାଦ କହନ୍ତି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଭଳି, ଗୋଟେ ଛାତ୍ର ଭଳି ଆମେ ଗୀତାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଦରକାର ଗମ୍ଭୀରତା ପୂର୍ବକ। ଏମିତି ନୁହଁ ଆମେ କେବଳ ପୁରାଣ ପଢୁଛେ ତ ପଢିବା ପାଇଁ, ସେମିତି ନୁହଁ। ଆମ ଜୀବନର ସମସ୍ୟା ସେଥିରେ ଅଛି, ଆମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେଥିରେ ଅଛି। ବହୁତ ଗମ୍ଭୀରତା ପୂର୍ବକ ତାକୁ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଦରକାର ଶିଲ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ପୁସ୍ତକ। ଏବଂ ତାପରେ ଭାଗବତ ଗୀତା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସଠିକ ଭାବରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରିବା, ସେଥିରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇବା। ନିଜର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସହିତ ଆମେ ସଂସାର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଜୀବ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, କାଳ ବିଷୟରେ, ପ୍ରକୃତି ବିଷୟରେ, କର୍ମ ବିଷୟରେ, ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳିବ। ଏବଂ ଗୀତାର ଶେଷ ନିର୍ଯାସ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବେଶ୍ୱର। ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକ ଶରଣ ବ୍ରଜ ଅହନ୍ତମ ସର୍ବ ପାପେଭ୍ୟ ମୁଖ୍ୟୈଷାମି ମା ଶୁଚ। ଗୀତାର ନିର୍ଯାସ ଆମେ ପାଇବା କି ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବସର୍ବା। ବହୁ ନାମ ଜନ୍ମ ନାମନ୍ତେ ଜ୍ଞାନବାନ ମା ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ ବାସୁଦେବ ସର୍ବମିତି ସ୍ୱମହାତ୍ମା ସୁଦୁର୍ଲଭ। ତ ବାସୁଦେବ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବେସର୍ବା। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭାଗବତ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ଭାଗବତ ଯାହା କୃଷ୍ଣ ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବିଶଦ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ,
संपर्क को नहीं कार्य संबंध अविदेह प्रयोजन ये सब विषय वर्णना कराई भागवत। जब भगवान कृष्ण होते सर्वे सर्वा आदि पुरुष सर्वेश्वर ताहले तांको प्रति हमर कौन कर्तव्य आम कौन करवा दरकार आमर तांको सहित कौन संबंध विधि कौन कौन पर आम करवा प्रयोजन कौन ये सब कथा भागवत आम शिखा। एवं परिशेष जो भक्तिर उत्स भगवान को प्रति जो आमर सेवा प्रेम भक्ति ताहार उत्स होती चैतन्य चरितामृत से परवर्ती समय अध्ययन कर। सो यही भाव में वैष्णव शिक्षा अनुसार बा शास्त्र ज्ञान अनुसार आम सर्वप्रथम गीता अध्ययन करवा एवं तापर भागवतम अध्ययन करवा तापर चैतन्य चरितामृत आदि विभिन्न वैष्णव ग्रंथ को आम परवर्ती समय अध्ययन कर। वर्तमान प्रारंभिक अवस्था समस्ते गीता को गंभीरता पूर्वक पाठ करवा दरकार ताहले आम जीवन में हमको बहुत बहुत सुफल मिले। हरे कृष्ण।